مردم стоп. Срочно Ахмад гӯш кунед ки имрӯз старт 2 рӯз пас финали бозӣ. Ака, моим ҳамавақт дар барат бидем охир да охир наки хеле. Чили мардаки буда охир. Ака намеш бозира 55 макини. Мо ҳами карде да баргинирам ба 55 сомон бибре. Ҳар чизе ки ман мемонам, барои шумо мемонам, ба хоҳиши шумо мемонам. Чизе ки подписчик ман мехоҳам. Чиба мавра накунам, ман умро абзият тила мекунам. Нархи билет дига айс пас 55 сомон. Кадом нафаре ки ҳози айма билет дора бидрояд да WhatsApp ма бинависа. Чанд билети дора, ҳаму қаблетҳои доштагиш бо билет широӣ мекунем. Старт бозии катилаки 1 миллион сомона ё хона дар центри Душанбе 5 та дига Е-класс 212 2 та Корвет Lamborghini я Lexus RX 350 просто ба як комментария подарка. Кадом нафаре ки тичени 2 рӯза билет мегира, любой мошина зад болоишон я 07 дига подарка. 2 рӯз пас соҳиби Корвет Lamborghini меше. 2 рӯз пас соҳиби анами 212 меше. 2 рӯз пас ту соҳиби анами катилак меше. 2 рӯз пас ту соҳиби хонае ки меше ки 1 миллион сомон арзиш дорад. Хонае ки дар дунуш 2 та спальни дорад. Хонае ки 136 квадрат. Арзандаи анам 55 сомон ҳаст. Арзандаи анам рискнира ҳаст. И хеле бозӣ дар история YouTube то ҳозир шидагӣ набуд. Бозии мара ай дигаро фарқ кардасти брат. Ту барои зиндагӣ та пеш бурдан риск мекунӣ, дар ҳаёт барои чӣ дигар риск мекунӣ? Як рӯз не як рӯз риски ту мезгара. Ай катилакае. Ҳо катилакае. Ровно 2 рӯз пас финали бозии анами катилак. Ровно 2 рӯз пас финали бозии анами 2 та Корвет Lamborghini 5 та Е-класс 212 я Lexus RX 350 просто ба як комментария подарка. Ровно 2 рӯзи дига вақт монага ки ту фикр кунӣ кадомиша қабул мекунӣ. Ака, моим ҳамавақт дар барат бидем охир да охир наки хеле. Бачаем қарӯз дастгирит кардем накакахи накахи. Ака илтимос бигам мардакишга ам чи хели мардаки бадам хе бимон ака хелишки ака хелиш. Мардам ҳазор ҳаматонда нигоҳ кунед, ҳар чизе ки ман мемонам барои шумо мемонам, ба хоҳиши шумо мемонам. Ҳар чизе ки шумо гуфтед ман ҳамура мекунам. нем чизе ки мардим мадам, чизе ки подписчики мадам маъқула, чизе ки подписчики ман мехоҳам чиба мавра накунам, ман умро абзият тила мекунам. Ҳама акаем 55 смачка ака мо ҳам қамошинша 55 сумӣ бридем. ҳами Корвет Lamborghini рам 55 сум да бибирем. тамом ина баҳри шумо 55 сумӣ. Срочно Ахмад гӯш кунед ки имрӯз старт 2 рӯз пас финали бозӣ. 2 рӯз пас финали бозии катилаки анами Катилак, финали бозии инами Катилак ё хона дар центри Душанбе 5 та дига Е-класс 212 то рӯзи 27 кадом нафаре ки тичени 2 рӯза билет мегира, любой мошина зад болоишон я 07 дига подарка меша. 2 рӯз пас я Lexus RX 350 ро ма шумо да бе пул подарка мекунам. Ана ки бес ки ту 2 рӯз пас соҳиби чӣ меша? 2 рӯз пас соҳиби Корвет Lamborghini меша. 2 рӯз пас соҳиби анами 212 меша. 2 рӯз пас ту соҳиби анами Катилак меша. Старт бозии катилаки 1 миллион сомона. 2 рӯз пас финали бозии анами катилаки 1 миллион сомона. нигоҳ кунед мардум, срочно 2 рӯз пас финали бозии анами 2 та Lamborghini Корвете ки ба 55 сомон. ҳами қарӯз нигоҳ. мардум стоп. кадом нафаре ки айма чанд билети дора, мақсад 10 та билет дошта бошӣ, ҳозир дар WhatsApp бинавис 10 билети дига подарка. ҳамин чанд билети дорӣ, ҳамун қаблети дига подаркат мекунам. ина ин бидроем 1 билет дорӣ, 1 билети дига подарка. 5 билет дорӣ, 5 билети дига подарка. 10 билет дорӣ, 10 билети дига подарка. хулас дига боим чанд билети дорен, ҳамун қаи билети дига бо подаркатон мекунам. ровно 2 рӯз пас финали бозии анами Катилаки 1 миллион сомона ё хона дар центри Душанбе 2 та Lamborghini Корвет 5 та Е-класс 212 я Lexus RX 350 подарка. нигоҳ ба 55 сомон ана ки ту соҳиби чӣ меша? ҳами брато маку бояд чизе ки ман мемонам ку аям камбағал то студентам гирифта метавонам брат. нигоҳ ки ба 55 сомон мезанӣ ту соҳиби 1 миллион сомон меша. ба 55 сомон ту соҳиби анами Катилаки 1 миллион сомона меша ки мезанӣ дуру пури қайла дар зиндагӣ фақат хов 1 миллион сомон пул дар зиндагии ту даход меора ба 55 сомон. ҳами ака
Ака ҳамин лекса чихе бибурем ҳамин лекса чихе бибурем чӣ хаметони бидро комментария шапака срочно 2 рӯз пас як тайтида анами лекса RX 350-ро ма як тайтида бе пул падарка мекунам анаки ба як комментария ти соҳиби лекса RX 350 бошай ба як билети 55 сомон соҳиби Cadillac Escalade мешавад ки 1.5 миллион сомон арзиш дорад браду 55 сомона ҳамаи ма ота расход мекунем любой тайма там 55 сомона расход мекунем а бачам 55 сомон зидани время як гарила мешава я симичка 2 рӯз пас ту соҳиби як хонае ки меша ки 1.5 миллион сомон арзиш дорад бифората Cadillac Escalade ё фората хона дар сентри Душанбе хонае ки дар дурунаш 2 та баня дорад хонае ки дар дурунаш 2 та спальни дорад хонае ки 136 квадрат хонае ки бозиҳое ки ман мемонам реально бозӣ мемонам бозие ки ман мемонам ин мардум мезана кайфи бад мекунад бозие ки ман мемонам хеле арзанда билетгирӣ мекунем бача 55 сомон як бор бес фигир ки арзиши ҳамин мошинои мара надорад то ба 55 сомон соҳиби анаи мошино меша медони зиндагӣ чӣ қадар пеш мера барои як чиз бимон ки мардум бизана кайфи бад кунад бозие ки ман мемонам любой подписчик ма бигира кайфи бад мекунад медони барои чи барои ки ҳам зебандаи ҳам хушрӯи ҳам арзандаи арзандаи анам 55 сомон ҳастай арзандаи анам рискнира ҳастай арзандаи лайкзанира ҳастай ҳамин бозӣ коре ки ман мекунам арзанда медони ба чӣ хотир ба хотире ки медура видеои маро тамошо мекунад соҳиби Lexus RX 350 мешавад медура як дона билет мегирад соҳиби Corvette Lamborghini 1.5 миллион сомона мешавад ки як дона то ҳозира та Тоҷикистон и хеле бозӣ дар историяи YouTube то ҳозира шидагӣ набуд ки ба 55 сомон то соҳиби Cadillac Escalade бишай ба 55 сомон то соҳиби анам Corvette Lamborghini бишай ба 55 сомон то соҳиби анам 212 болоишон я 07 دیگه پدرکه بشه با یک کامنتار صحبی Lexus RX 350 بشه این خیلی در استوریای بازی نبود امروز استارت سر میتم روز 27 فینال بازی را میبونم امروز استارت 2 روز پس فینال بازی انمی Cadillac Escalade یا خانه در سنتری دوشنبه 5 تا دیگه یک کلاس 212 بالای هر یک ماشین دیگه پدرکه انا که چی قیمتونی بدرو ریسک برات بدرو ریسک حیات ریسک امروز ریسک نشید پگا ریسک نشید پگا دیگه ریسک میدونی با چه خاطر به خاطر که یه روز نه روز ریسکی تو مزگره حیات خودش ریسکه حیات در ریسک نکنی که ریسک میکنی بچه برایم حیات برای زندگی تا پیش بری تولد شدگی تو برای زندگی تا پیش بردن ریسک نکنی در حیات برای چی دیگه ریسک میکنی любой таймо در هم ریسک میکنیم که زندگیمون پیش بره زندگیمون خوب شود تو برای همین کار ریسک میکنی برای اینا فرزندات ریسک میکنی که صاحب یگام چی بشوند یا شبری داخل کنی یا یا چه صاحب یگام جو کار مونی صاحب یگام وظیفه کنی صاحب یگام چی کنی همه ما ریسک میکنیم کار میکنیم به نام خاطر میکنیم برای انم چی قیمتونی بدرو با 55 سومون برات کم بغل نمیشه بازی که ما موندگیم زبنده همو بلدگیری هست یا زبنده تماشاگری و زبنده لگمونی هست بازی که ما میمونم ارزش هم بلدگیری داره که با 55 سومون تو صاحب 1.5 میلیون سومون نمیشه استارت بازی 3 تا شو جایزه 3 تا شو جایزه Cadillac Escalade 2 تا Lamborghini Corvette یا خونه در سنتری دوشنبه انمی Lexus RX 350 یک تایتیدا به پول پدرکه میشه ای لایک کامنتاریا با 55 سومون تو صاحب انمی ماشینو میشه که بالای هر یک ماشینی هم ماشینی دیگه پدرکه میشه любой ماشین زدی یا ماشینی دیگه پدرکه میشه حاضر بدرو بلیت بگی بالای любой تا شهر هفته دیگه پدرکه میشه تا روز 27 چیزلاره انیرا بازی میگن همین بازی بمون که مردم کیف کنه بازی به ما که مردم هم برد کرد پگه صاحب یک شیده بتونه همین بازی ما نیم ماشینای ما که خیلی دانه باشه تا هم ارزش بازی من رای دیگر رو فرق کرده سی برای چیه که بازی من خیلی تازه چسنی که گارانتیت میتم بازی که در شاهدی چشمی آمد میزگره بازی که 1000 مخلص فایرو کرده گی بازی که در شاهدی 10,000 آدم گذشته گی من انای بازی را توصیه میتم بازی که نه میزنی ماشینایی که فول ماشینای خیلی تا بالون شما جواب میگم 5 تا یک کلاس 212 که دانه چینده آوردگیمش هر یک تا شبا دلنیکو کلیونکا زدگیم من ماشینایی که میمونم باید فرساج مانند باشه این ماشینایی که میمونم گرین ایباد باشه любой ماشینم ده تا بالونش جواب میگم ای بچه اف سی را دیدی مسچوی کوی رفت اف سی را دیدی مسچوی کوی رفت نه هر ماشینو خیلی جا رفته میتونه
اون ماشین ریال ماشینای من خیلی تازه که تو دری خانه تمیروا یا خانه در سنتری دوشنبه یا انم کتلک 1.5 میلیون سومانه انا که بس خلاصه تبرور کی چه خیلی ماشینه رقم های انم 14 همه ببینید دوشنبه سیتی واتساپ داره حاضر بدرو براد همه به یگون گپ چپ شانس تا بسنج بدرو بخت یا بر بسنجی حیات برای ریسک کردن فقط تمام حیات دیگه برای یگم چی نیست حیات برای هم ریسک کردن کار کردن دیگه یگم چیز دیگه نیست با 55 سوم تو صاحب انم ماشینو میشه رقم های انم 14 دوشنبه سیتی واتساپ هم چی داره حاضر بدرو بایا بلیت نگاه که صاحب چی میشه صاحب کاروید لامبورگینی میشه صاحب کادیلاک اسکالایت میشه با یک کامنتر با یک لایک با یک استوریات تو صاحب انمی لکس RX 350 میشه همه در این واتساپ در کامنتاریو بدروین بخونین اکنامش بازی را 55 مکنی اکنامش در این بازی را 55 مکنی که ما همین کاروید لامبورگینی رام با 55 سومون ببریم همین کادیلاک هم با 55 سومون ببریم اگه همین بازی 55 سومون تا دستگیری کردیم همین بازیش هم برای هم مخلصات 55 سوم میموندی و بعد دالچی چیزی میموندی بمون گفتیسن عبرتانو همین پادپیچکای ما چیزی بخوان ما همون رو میکنم برای که چیزی اما میمونم ایما بازی موندن بلیدگیری اشمای هم خاصه برات دستگیری اشمای کنش نه همین شما چیزی بخواین ما همون رو میمونم کدام نفری که حاضی ایما بلید داره بدروی در واتساپ ما بنویسه چند بلیتی داره همون قبلیتای داشتگیش با بلیت شروع میکنم مقصد یا بلیت دوری یا بلیت دیگه روی میکنم 5 بلیت دوری 5 بلیت دیگه به پول پدرکا 10 بلیت دوری 10 بلیت دیگه به پول پدرکا خلاص دیگه چند بلیتی دوری هم قبلیتی دیگه تون پدرکا میشه نرخ بلیت دیگه اسپاس 55 سومون روز 27 مثلا فینالی بازی حاضر بدروی نمیرو بدرو برات بدرو سلام بنویس تا دوجه بلیتی به پول میروه برای کی تو ایما بلیت دوری خدا نگهبانتون